नगथुगै सामगाहाम नगथुगै सुशासन Burung coba burung hasute hapangnya lagi di kutung gerung sacuku bukca pa o nombor gerung lagi tei kok salai di hi hoi himbai di jini kicing shong hi hoi himbai di mare kicing shong sabai di khaniko tatong di ungklo sabai di khaniko tatong di ungklo khapangni bodol seba dumsi di lama kolo khna bai di o mare shong khajani o kicing shong Di hamkani ko khna bai di o mare shong khajani o kicing shong tei mantho hukbawo tei gola no grumo tei mantho hukbawo tei gola no grumo sakhami mantho grumo tunjangai no grumo khna bai di o mare shong khajani o kicing shong khna bai di o mare shong khajani o kicing shong শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়ামন নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা ১২৪ আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। जरा काइसावती प्रासा हास्ते बेलाय नकबार हामिया सिपसावै वानद्रि बसनि बिसिंगो कतक शहरे थैलायमानि मांफुलि नुकजागो अब हाइ नकबार हामिया ताबुकति प्रासा बसनि बिसिंगो ब अ नकबार हामिया सिपसावै सलगै ताबुकति प्रासा बसनि बिसिंगो कतक शहरे थैलायमानि उराम न कक्तमा कासावै फाइ दंगो अम्पि आमसानि तेन तै कामिनि सलादार जमातिया राबार बुलुंगो कतक सरजा के मांकथि मानखा आमसानि लुकुरक कक्तमावा सावि मांखा गरिया एकाडेमि व बसलान रोंसरोंगै तंगो ते अरव तंगतैनो राबार रावै चाइ तंगजामानि कक्तमा पातिमा थाइजा थांगै सगैखा नायमथां बेदनि पुलिस रक गुबै पाति मुं ताम नायरु सुगै तंगो पुलिस रक आमसानि लुकुरक ताम साका खनायनाय दि सिनि तुबु जा कक्तमाव नि साजला तामनि बागै माताय सावै थांनानै ना मुसाजि वालाय सुलाय यानि रुबिबा सागु
खायके महाय नरकनि यां महाय न बेरायनायनि बागै थांमानि नि सामानि रक खानाखा बा नरकनि नखुंराखौ कोनो नोंबाय वालाय फायमानि निनि साजला अबाहेराव गंनि रक फैरा वालाय फाया आसानाय जानाय नुवे आसिरु सिजे बुमसुमन कत कत कैसे फाय लाबा ताकलागे आं खायना बागान खायना साबला खाय खाय फायदि आनो गोबां कुमारना ना फायदि गोबां कुमारना बागना एसे गामा साइ फाय एसे आं माइसा लांलिया सालथांनाया आं एसे आतुइसि नरक नं गामि वालाय सुलाय वालाय नावफा वालाया खायके बाहाय कोनोसो वालाया बा अबाहेराव फाय बिनि बलंगो फाय अबाय सुसाइड खायनि बा माताय जावै थांनानै तामनि बागै खाय थांनानै नांखा नरकनि वान समंरखौ तामो बम जोंबो सामालियाखौ वालाया सुलायखौ तुमा कारमले गलबा आकिबा उंखा बिग बसायराव कोनो वालाय मंग्रखौ बाहेराव वालाया नखुंराव कोनो वालाय मानि करे वालाया खायके नरकनि वान समं खेताबो sak sak थैमाने देखलाय खाना बा बयबे बुथार जागमान दं नरक वान समं ताम sak sak थैमानि उंखाका sak sak थैमाने कोनो आगे रगो अबाहाय सिक्ला फुरुगो काजिया सानि रगो बा अबाहाय साइसं सुसाइड खायने नायमानि अबाहाय रक गोदो दं बिनि मानसिकता गुरुय मंसान बन मानसि तारासि मंसासि गुरुय जाव बुनुया मंसासि बन बुनुया सब जाया खायके नों अबाहाय रक निनि साजला थैनि तो थै थांखा ताबो कोनो निनि वान सक मा बा ओ गामि रगो जागानि बागै केलेंकारि रक खादा खाना नों खानाया हायके निनि वान सक माव कानिनि साजला साइसं न थै थांखा आ बाय निनि सिनिमु ani bumde asto soki निनि साजलानि मु slotokoma गामि ki lakri dukan মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন পেন কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন